pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Marije, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. Ono što vam u današnjoj temi želim pričati biti će glavni uzroci i potencijalno prirodno liječenje nečega što se naziva neugodan zadah iz vaših usta. Veliki broj osoba nažalost ima ovakvu vrstu perspektive, ona može biti potencijalna nekakvim situacijama koje se izuzetno lako rješavaju, međutim neugodan zadah iz usta u nekim situacijama može označavati puno veću problematiku u vašemu tijelu. I današnjoj temi ću vam zapravo govoriti koji su najčešći uzroci neugodnog zadaha i dati ću vam na kraju emisije nekoliko prirodnih načina kako ćete ovu situaciju riješiti. Oni jednostavni situacije koje vama kontinuirano izazivaju neugodan zadah iz usta, poznati kao oralni malodor ili halitoza, to je jedno često i izlječivo stanje za mnoge odrasle osobe, jer prije svega ono što govorimo, dakle, određeni broj osoba prije svega ima izuzetno loše oralno zdravlje. To je jedan od najglavnijih uzroka zašto se vama zapravo događa situacija vezanim sa neugodnim zadahom iz usta. Dakle, loša higijena zubi, nedovoljno pranje zubi i generalno loša oralna higijena. I ono što se zapravo događa, ako ne čistite zube i cijela usta redovito, čestice hrane mogu ostati u ustima. A na zubima se može stvoriti ljepljivo nakupljanje bakterija poznato kao plak. Neravna površina vašega jezika kao i krajnici mogu zarobiti čestice hrane i bakterije u ustima koje proizvode loš miris i zadah. Loša oralna higijena uzrokuje i druga stanja oralnog zdravlja poput bolesti zubi i ostalih situacija. Dakle, generalno jako loše oralno zdravlje, upravo ova situacija. Isto tako redovito konzumiranje izuzetno loših namirnica, prije svega bogati sa šećerima i rafiniranim prerađenim ugljikohidratima. To je jedan od razloga zašto vi kontinuirano imate neugodan zadah iz usta. Veliki broj vas redovito konzumira kavu. Dakle, kava je poznata kao takva koja će prije svega, ili zapravo ste možda primijetili, ima intenzivan okus, ali ima učinak na proizvodnju sline. Nakon pijenja kave kofein dovodi do pada proizvodnje sline, manje sline povećava bakterije u ustima što uzrokuje neugodan zadah iz vaših usta. Dakle, morate mi voditi računa da redovito konzumiranje kave ili puno više kave može uzrokovati neugodan zadah iz usta i to možete riješiti ukoliko toliko ne konzumirate kavu. Isto tako se odnosi i na alkohol. Redovito konzumiranje alkohola, specijalno u većim dozama, isto tako značajno negativno djeluje na funkcioniranje naših zuba i usne šupljine. I mi kada konzumiramo sami alkohol, možemo reći da konzumiranje alkohola isto tako proizvodi manje sline, što je definitivno perfektna situacija za procvat bakterija koje uzrokuju neugodni mirisi. Isto tako određene vrste situacija, ukoliko ste redoviti pušač, pušenje može uzrokovati neugodan zadah iz usta. Naravno, određene vrste namirnica, kao što su češnjak, riba i sl., to vi svi znate, može uzrokovati neugodan zadah iz usta. Međutim, one puno isto tako ozbiljnije situacije mogu biti vezane direktno uz vašu probavu. Ukoliko imate neke od probavnih tegoba, kao što su gastritis, GERD, Kronova bolest, ulcerozni kolitis ili generalno problema sa probavama i sa želucom, ovo može biti itekako ozbiljan problem zašto imate neugodan zadah iz usta. Isto tako, sama suha usta. Još određene vrste perspektiva mogu uzrokovati neugodan zadah iz vaših usta, specijalno određene vrste lijekova. Ukoliko ste jedna od onih osoba koje prije velike količine lijekova, a neki od tih lijekova mogu imati potencijalne nuspojave ove vrste perspektiva, lako moguće da neugodan zadah iz usta upravo dolazi od konzumiranja lijekova. I to su isto tako ozbiljne situacije. Onda tako, kada govorimo o infekcijama gornjih dišnih puteva, infekcije sinusa, grla i slično, mogu potencirati da imate neugodan zadah iz usta. Jedne ozbiljne situacije zašto imate neugodan zadah iz usta mogu biti problemi ili bolesti jetre iz bubrega. To su one jako bitne situacije, jer ako jetra i bubrez ne rade onako kao što bi trebali i ne deaktiviraju, odnosno detoksiciraju silne nakupljene toksine u vašem organizmu, puno puta toksini mogu kao isparavanja, dakle, izlaziti iz vaših usta, uzrokovati neugodan zadah iz usta, što je jako ozbiljna situacija. Isto tako, kada govorimo o određeni krvni poremećaj, problemi sa krajnicima, može itekako imati ovu vrstu perspektiva. Ono što zapravo želimo reći, dakle, ono što bi vam osobno preporučio, naravno ukoliko je uzrok alkohol, kava, cigarete, naravno pušenje i slično, ili loše jako namirnice, vi toga se može izuzetno lako riješiti. Naravno da morate povećati dakle, oralno vaše zdravlje na potpuno prirodan način, o tome imate puno puta situacije na mome kanalu. Međutim, ukoliko imate recimo specijalno problema sa probavom, morate prvo rješavati probleme sa probavom. Jedan od onih jednostavnih načina kako ćete to napraviti
biti će moja preporuka da uzimate svakodnevno jednu tabletu klorofila i to po 3 puta dnevno. I uzimat ćete 3 puta dnevno nešto što se naziva acidofilus tablete, poboljšavaju probavu, smanjuju upale, jačaju imunitet, poboljšavaju zdravlje probave, pomažu kod netolerancije na laktozu, alergija i sličnim vrstama situacija. I osobno ću vam preporučiti redovito konzumirajte apsolutno cink kao dodatke prehrani i vitamin B3. Jer ukoliko imate kroničan nedostatak cinka i vitamina B3, možete imati neugodan zadah iz usta i zato iz ove perspektive si možete pomoći. A kod onih težih situacija, rekli smo, ukoliko su bolesni bubrezi, ukoliko je bolesna jetra i slično, moramo prvo riješiti ovu vrstu perspektive pa ćemo se riješiti i neugodnog zadaha. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aure Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal. Kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aure Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija, ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas, drage vole, liječiti i savjetovati, naravno na engleskom jeziku.